banking nga 120, kurbada. Bakit unta mo? Sampol be. Banking bay, mayom jadi tinuod mo banking bay. Matay ba tinod dito yung giingon sa abi kog nangumata na siya, pasikat ra ba? Matay kabalo man gid yung banking. Bayla to bayla. Kaya to at ngito sa nay kurbada gamay kay basing banking na buto ito ba. A bit harder, yo. I'm a rider. I'm a rider. One more. Oh no! Kerasan menung. Kerabas. Ay ra bayar pag video. Anyo lang sir. Ay ra pag video sir. Ay ra pag video. Ay lang. Control everything is under. Ay lang sir. Ayo lang. Control everything is under. Shout out ko sa mga porter sa Homelines Department na Bonicio Imbo, Charlie Kabusog, si James Pulosre Makapal, si Koan, si Bonicio Imbo sa uban wala na mention dira. Shout out ninyo. Yo, so shout out tong Michelle Miro ni Brian Miro iyang igsoon. Yo, shout out ni Marilyn Montesino og ni ilang Brian Panunsyar nilang Nel sa mga si Day Boy sa Kandaway og lang ni Jinky Sarni Panunsyar og ni Lisa Radok Axday. Ang shout out dia ni sa Hayuma family dira sa San Miguel Bacong. Hello ninyo. Ug shout out po dai ko ni Mackenzie. Hello nga nisulod sa ato ang live online live sa YouTube. Salamat kayo ng internet. God bless. Shout out ni Marilyn Montesino, hapit malimitan. Ug sa tanang supporters namo, keep supporting Dumaguete Viners 2.0. Yes. Thank you. Ayaw day kalimot sa pag-like, pag-follow, pag-subscribe sa amuang page ug sa amuang YouTube guys. Thank you kayo para ninyo ni tanan. Bye-bye. So, we love you. Bye-bye.